ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah. Allah. Sana waktu. Khair. Ya wasabbihu bukratan wa asila. Allah. Wasabbihu bukratan Allah. Nanti ada kiai lagi loh kamu. Saya punya bukan ada mah. Besok juga nggak sekolah ya. Soalnya hari Kamis. Allah. Huwa alladhi yusalli
liyukhrijakum minal dhulumati ilan wa kana bil mu'minina rahima. Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Oh. Sawer di. Dan cair. Sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Ora nek kancan. Kok pas Qori. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Allah. Terakhir ini terakhir. 10 menit. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Allah. ولما رأى المؤمنون الأحزاب Allah. ولما رأى المؤمنون
Halil. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.